बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी की सिलसिलावार किस्त नंबर 62 में हम आज आर्या कौम की तारीख को बयान करेंगे। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, सुल्तान महमूद गजनवी ने मैथरा पर हमला करने का फैसला कर लिया था। मैथरा हिंदुस्तान की मुबालगा अमेज तारीख और मजहब का एक तरह से मरकज ख्याल किया जाता था। जहां तक इनकी मुबालगा अमेज तारीख का तल्लुक है तो हिंदू कौम की तारीख कहीं महफूज नहीं है। मुअर्रिखीन की यह तहकीक की है कि 1200 में पहले हिंदुस्तान की तारीख से मुतल्लिक कोई काबिल जिक्र किताब जिसको किताब की कहा जा सके या कोई ऐसी तसनीफ जिससे इस मुल्क की स्वानहियात मालूम हो सके, इस मुल्क के बाशिंदे यानी हिंदुओं ने नहीं लिखी। इसी बना पर एक बार अल्फस्टीन जो बंबई का गवर्नर भी रहा था, इसने तारीख हिंद में लिखा। जब यह ख्याल किया जाता है कि कोई कैसी ही जाल और अखड़ कौम क्यों ना हो, वो अक्सर अपने आबाओ अजदाद के हालात की कोई ना कोई किताब रखती है, तो इस पर कमाल तौजब होता है कि हिंदुओं के पास बावजूद ये कि इनकी कौम नहायत उम्दा शाखस थी और तरबियत के दर्जा पर पहुंच गई थी, कोई किताब तारीख से नहीं मिलती। हिंदुओं के हालात के तहरीरों में से जो कुछ मौजूद है वो झूठी कहानियों और मुबालगा अमेज झूठे तारीखी वाकयात से इस तरह गलत मलत है कि इनमें से कोई सच्ची मुसलसल तारीख निकलने की तवक्को नहीं हो सकती और ना किसी अहम वाकया की तारीख सिकंदर योरिश करने से पहले कायम हो सकती है और ना कोई मुसलसल बयान हिंदुओं के हालात का हिंदुस्तान पर मुसलमानों की तसल्लत तक लिखा जा सकता है। मशहूर फ्रांसीसी मौरख आलम डॉक्टर लेबान लिखता है, इन हजार जल्दों में से जो हिंदुओं ने अपने 3000 साल के तमद्दन में तसनीफ की हैं, एक तारीखी वाकया भी सेहत के साथ दर्ज नहीं है। इस जमाने में किसी वाक्य को पेश करने के लिए हमें बिल्कुल बैरूनी सहारों से काम लेना पड़ता है। इनकी तारीखी किताबों में ये अजीब सिमत है, यानी हर चीज को गलत और गैर रस्मी सूरत हमें देखने के नहायत बैनुल तौर पर पाई जाती है और इंसान को इस ख्याल में मजबूर करती है कि इनका दिमाग ही टेढ़ा है। कदीम हिंदुओं की कोई तारीख ही नहीं और ना ही अमारात और यादगारों की सेहत की तलाफी होती है। वो मजीद लिखता है कि हिंदुस्तान का तारीखी जमाना फिलवाका मुसलमानों की फौज कशी के बाद से शुरू हुआ और हिंदुस्तान के पहले मौरख मुसलमान ही हैं। मशहूर हिंदू आलम भाई परमानंद लिखता है, हिंदुस्तान में जो आम तरीकी किताबें राइज हैं, इनके 3 हिस्से हैं। जमाना कदीम जो कि बिल्कुल मुकम्मल है, बदकिस्मती से हमारे बुजुर्गों को अपने हालात दस्तूरी से कलम बंद करने का शौक नहीं था और ना कुछ लिखने हुए। वो शायराना मुबालगा से भरे हुए हैं जिनकी मदद से सही वाकयात पर पहुंचना महाल है। गालिबन सोसाइटी के अंदर ऐसी तब्दीलियां हुई ना होंगी जिनको कलम बंद करने का इन्हें ख्याल करता है। इनके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब में लिखता है, अहले चीन, अहले यूनान और अरबों के बरअक्स कदीम हिंदुस्तान के लोग मुअर्रिख नहीं थे। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है और इसी ने ये दुश्वारी पैदा की है कि हम गुज़श्ता अहद की वाकयात का जमाना या तारीख मुतय्यन कर सकें। ये वाकयात कुछ इस तरह बाहम गुत्थम गुत्था हो रहे हैं कि इनसे अजीब खलफशार पैदा हो जाता है। हमारे यहाँ सिर्फ एक किताब यानी कलहा की राज तरंगी एक ऐसी है जिसे हम तारीखी किताब कह सकते हैं। ये किताब कश्मीर की तारीख और 12वीं सदी ईस्वी में लिखी गई थी। बाकी वाकयात के लिए हमें तस्वुरात की दुनिया में जाना पड़ता है। हिंदुओं का यही लीडर मजीद लिखता है, अबिल यूनान, अहले चीन और अहले अरब की मिसाल के तौर पर बिक्रमी समित को लीजिए। ये 57 कबल मसीह से शुरू होता है, लेकिन इस जमाने के इर्द गिर्द उधर इधर तारीख में किसी बकर माजीद का अता पता नहीं मिलता। एक बकर माजीद 4वीं सदी में गुजरा है, लेकिन ये 4वीं सदी ईस्वी का बकर माजीद इस समित का मौजूद कैसे हो सकता है जो 57 कबल मसीह से शुरू होता है। इस बकर माजीद को सिमत से मुतल्लिक साबित करने के लिए हमारे पढ़े लिखे तबका ने जिस तरह तारीख से खेल खेला है वो नहायत ताज्जुब अंगेज है। वो इस बात पर भी बड़ा जोर देता है कि यही बकरम
جس نے بحر سے آنے والوں کی خلاف جنگ آزادی کو برپا کیا اور اس بات کے لیے اپنی پوری کوشش صرف کر دی کہ ہندوستان اکھنڈ رہے اور ایک ہی قوم اور حکومت کے ماتحت ہو، حالانکہ وہ کرم کہ سلطنت شمال اور وسطی ہندوستان سے آگے نہیں تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ ہندوستانی یعنی ہندو اپنی قدیم روایت ہی کو تاریخی تسلیم کر لیتے ہیں اور اس پر کسی قسم کی ناقد انداز نہیں ڈالتے۔ ان کی غیر ذمہ دارانہ طریقہ فکر اور نہایت آسانی سے نتائج تک پہنچ جانے کا مسئلہ کو بلا چھوڑنا پڑتا ہے۔ ہندو اپنے آپ کو آریہ کہتے ہیں اور آریہ کے اصلی وطن کے بارے میں شدید اختلافات ہیں۔ پروفیسر میکس تران کا وطن وسطی ایشیا بتاتا ہے، جبکہ کچھ مورخین انہیں روس کے علاقے کے رہنے والے بتاتے ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر مورخ کہتے ہیں کہ وہ کہیں باہر سے نہیں آئے تھے بلکہ تبت یا کشمیر میں آباد تھے، جہاں سے وہ سارے ہندوستان میں پھیل گئے اور یورپ وغیرہ بھی گئے۔ ان کا زمانہ آمد بھی یقین کے ساتھ متعین نہیں کیا جا سکتا۔ غالباً ان کا سب سے پہلا جتھا 1700 میں ہندوستان آیا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے ان کے گروہ ہندوستان میں وارد ہونا شروع ہو گئے اور یہاں کے داروڑ باشندوں کو جنوب اور مشرق کی طرف دھکیل کر ان کی زمین پر قابض ہو گئے اور شمالی ہندوستان آریہ وردت کے نام سے مشہور ہوا۔ آریہ قوم کا دھرم کیا تھا؟ آریہ کہتے ہیں کہ ہندو بمعنی غلام استعمال ہوتا ہے۔ یہ سنسکرت کا لفظ نہیں بلکہ فارسی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی چور، غلام وغیرہ کے ہیں۔ یہ نام ہمارے مخالفین اور دشمنوں نے رکھا ہے۔ اسی وجہ سے دیانند بانی آریہ سماج اور پنڈت ایک رام نے اپنے اس نام کے خلاف بڑے غم و غصہ کا اظہار کیا اور لکھتا ہے کہ ہمیں ہندو نام ترک کر کے آریہ لگانا چاہیے۔ آریہ کا لفظ ہندو کی مذہبی کتابوں وید اور شاستری میں موجود ہے، لیکن یہ لفظ دھرم کے معنی میں استعمال نہیں ہوا بلکہ ایک قوم کا نام ہے۔ آریوں کے دھرم کی بنیاد ان کے 4 وید ہیں۔ آریائی قوم اپنے مسلک اور روایتوں کا خزانہ لے کر ہندوستان میں وارد ہوئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ قدیم قوموں کے عقیدے بھی ان میں مدغم ہو گئے۔ ان اقوام کو مستند اور معتبر تفسیرات نہیں ملتی، اس وجہ سے قیاس اور مفروضات سے کام لینا پڑتا ہے۔ یہ اقوام شرک کے پرظلمت وادی میں بھٹک رہی ہیں۔ سیرو و فسوں کا عام چرچا تھا، البتہ بحیرہ روم سے آنے والی دراوڑ قوم کے متعلق اب معلومات کا خزانہ ہڑپا اور موجوداڑو کی کھدائی سے ملا ہے۔ وہاں کے آثار قدیمہ سے جو چیزیں دستیاب ہوتی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ درختوں، جانوروں مثلاً بیل، ہاتھی، ہرن اور چیتا وغیرہ کی پرستش کرتے تھے۔ وشنو اور کچھ دیوتاؤں کے مجسموں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ تاریخ تو ایک طرف یہی، ہندوؤں کو اپنی مذہبی کتابوں اور ویدوں سے متعلق بھی اختلاف ہے۔ آریاؤں کے وطن کی متعلق ہندو علماء میں شدت ترین اختلافات پائے جاتے ہیں۔ سناتن دھرم کے نظریہ کے مطابق ویدوں کا وطن شمالی ہندوستان یا آریہ وردت ہے، جس کا حدود اربع کچھ اس طرح ہے کہ آریہ وردت ایک طرف سندھ تو دوسری طرف دریائے جمنا، تیسری جانب کشمیر ہے تو چوتھی حدود کی طرف راجپوتانہ بندیاچل سے نیچے کا ملک آریہ وردت سے خارج ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب اور دوسرے علاقے بھی آریہ وردت میں نہیں آتے ہیں۔ جبکہ آریہ سماج کا خیال ہے کہ وید ملک تبت میں نازل ہوئے تھے، حالانکہ فزیالوجیکل تحقیقات میں ہمالیہ اور تبت کے پہاڑ بندیاچل کے نسبت بہت نئے ہیں اور وید میں کسی جگہ تبت کا ذکر نہیں ہے۔ وید نند نے لفظ تردش تب سے تبت مراد لی ہے۔ یہ لفظ گوپت برمن اور مہا بھارت میں بھی استعمال ہوا ہے اور کسی جگہ بھی اس سے مراد تبت نہیں ہے۔ ان 2 نظریوں کے علاوہ مورخین کا یہ دعویٰ ہے کہ آریہ وسط ایشیا سے ہندوستان میں آیا اور وید وسط ایشیا میں رہائش کے زمانے میں بننے شروع ہوئے تھے اور پنجاب میں آ کر مکمل ہوئے۔ پروفیسر امیاس چاندر داس نے اس نظریہ کی مخالفت کی ہے۔ وہ فزیالوجیکل تحقیق سے ثابت کرتا ہے کہ وسط ایشیا اس وقت زیر آب تھا اور ہمالیہ کا نام نشان بھی اس وقت نہ تھا۔ راجپوتانہ اس وقت سمندر تھا، صرف پنجاب کا علاقہ ایسا تھا جو اس وقت موجود تھا، لہٰذا ہندوؤں کی مقدس کتابوں کا وطن پنجاب ہے۔
हिंदुओं के मजहबी किताबों से मुतल्लिक चौथा नजरिया महात्मा तिलक का है। वो कहते हैं कि वेद कुतुब शुमाल में बनने वाले शुरू हुए। पांचवें नजरिया प्रोफेसर प्राण नाथ का है और इसने अपने नजरियात में साबित करने की कोशिश की है कि ये हिंदुस्तान की किताब नहीं। वो मजीद कहता है कि हिंदुओं की मुकद्दस किताब ऋग्वेद का मुताला करने से मालूम होता है कि इनमें जिन शहरों, कौमों और राज्यों का जिक्र है, इनका तल्लुक शाम और दूसरे मजहबी ममालिक के साथ है। इसने अपने मज़ामीन में साबित किया है कि मौजूदा ऋग्वेद का 5वां हिस्सा बाबल और शाम के इलाके से तल्लुक रखता है। गोया वेद बाबल से बढ़ना शुरू हुआ और हिंदुस्तान में आकर मुकम्मल हो गया। विष्णु और शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं के अलावा इनके सानवी हैसियत के भी कुछ देवता हैं, जिनमें मिसाल के तौर पर अप्सराएं, ये जन्नत की रकासाएं जो रैबों की सबा जाम आती हैं। नंबर 2 समाधि में शिकार, इनका ऊपर का जिस्म इंसान का और नीचे का गैर इंसानी है। नंबर 3 नागा यानी सांप। नंबर 4 वृक्ष देवता, इसका मुहावज। नंबर 5 लक्ष्मी और लक्ष्य मर्द जो दौलत के देवता कबीर के मानने वाले हैं। नंबर 6 राक्षस या जिनमें इससे मशहूर रावण हुआ है, जिसके 10 सर थे। मज़कूरा बाला देवी देवताओं के अलावा जाति खानगी और गांव के अलग अलग देवी देवता भी ख्याल किए जाते हैं। हिंदुओं की कुल देवी देवताओं की तादाद लगभग 33 करोड़ है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए, कल हम दोबारा आपके सामने पेश होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।